friendies! And for today's video, pagtugali kami kara sa Strawberry Farm. And I'm so excited! And here we are. Welcome to Strawberry Farm. Bago kami kiina kasugod, hay kaabo dugdi nga baligya nga strawberry sagwa. Fresh na fresh pa, pero sugid ni ante nga bukon itigbugo nga it's strawberry nga kaya nga buran. So don't expect too much pag abot sa Strawberry Farm. Sabat ko kay auntie hay. Okay hihi. So we got here na. Pero syempre, hindi man duga-duga da atong selfie for memories. So, nakasurod na kami. Dugtuya pata na sa unahan niya Strawberry Farm, friends. Dugdiya hay mga lettuce, parang tanan. Siguro, hay gakutan nakamatot may pandong ya tanom. That is the process of greenhouse effect for the plants to grow. Search nyo lang kay Mr. Google, agad maklaruhan ka. Mga bagong tanom parang ya dugdiya ho, gapatubo parang. So dagdiya do kiina do ginahambar ko kaninyo greenhouse effect. Da dohoy kagwapuhon kong tiyo. So dagido kami, as you can see why it bunga nga abo, pero dahil curious gid ko nag-inusoy ako ag nakakita matakon it kayot dogiho. Strawberry. Yes, strawberry. Ag nakakita dumakot sa bilog dugdiya huga panago gita na. Binuor ko dagto ag mag-selfie kaming duha. Syempre, hindi maduwa-duwaki. Charis. Waki-waki. And of course, picture with my Ate Julie and Ate Joanna. Syempre, selfie, bisan masilaw. And of course, picture naman sa malaking strawberry na ito. So, it's time to say goodbye to Strawberry Farm. Goodbye, Strawberry Farm. See you when I see you. And of course, goodbye sa inyong lahat. Tama na ito. Kota na. See you in my next video. Bye mga friendies.